बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में एक मरतबा जो है वो तबाही मचा दी है और 3 से 4 करोड़ अफराद जो है वो बेघर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। अगरचे बहुत पाकिस्तान के सारे सूबों में ही ये जो है वो तबाहकुन बारिशें हुई और जिसके बाद जो है वो सैलाब की सूरत हाल बन गई, लेकिन सिंध के अंदर जो है तबाही बहुत ज़्यादा जो है ना वो मची है। ये देखिए, दादू, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, सजावल, सेवन शरीफ, इन इलाकों में जो है लाड़काना, इन इलाकों में जो है वो सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर जो है वो रिलीफ जो प्रोवाइड करने वाली NGOs हैं वो पहुँच भी नहीं पा रही हैं। अच्छा, अब फ़िलहाल जो है वो जो सैलाब जब ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हुआ है तो उसके बाद जो है वो क्या सूरत हाल है, तो तकरीबन सैलाब ज़्यादा इलाके जितने भी हैं वो एक तो बीमारियों की ज़द में हैं, जहाँ पे मेडिकल कैंप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। इस वक्त अगर आप देखें तो NGOs जितने भी हैं, पूरी दुनिया की जो NGOs हैं वो मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर, पाकिस्तान के जितने भी सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पे जो है वो काम कर रही हैं। पिछले दिनों एक मारूफ सहाफ़ी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में गए और वहाँ जाके उन्होंने जो है वो लोगों से पूछा कि किस किस तरह की NGOs, किस तरह की तंजीमें, किस तरह के फलाही इदारे जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो जो लोगों की आरा थी वो ये थी कि सारी NGOs और तकरीबन जो है वो दुनिया भर से जो है वो बड़ी बड़ी जो NGOs हैं वो यहाँ आके काम कर रही हैं। पाकिस्तान की बड़ी NGOs जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन अगर कोई नहीं नज़र आ रहा है इस मैदान में तो वो सिंध हुकूमत है। यानी कि ख़ुद सिंध के आवाम को जो है वो बेयारो मददगार जो है वो छोड़ दिया गया है इस मुसीबत के अंदर, और सिर्फ सिंध की हुकूमत जो है वो नज़र नहीं आ रही है। बाकी जो है वो चाहे हमारी नेशनल NGOs हों या इंटरनेशनल NGOs हों, वो वहाँ पे उस मैदान के अंदर जो है वो नज़र आ रही हैं। JDC ने बहुत बड़ा काम किया है सिंध के तमाम इलाकों के लिए, जो है वो हर किस्म का जो है वो राशन जो है वो मुहैया किया है। जितना जो है वो लोगों की खाने पीने की अशिया थी उनका ख्याल रखा है, और मेडिकल कैंप्स जो है जितने भी हो सकते थे वो प्रोवाइड किए। अच्छा देखिए, जो सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है इस वक्त जो है वो लोगों को मच्छरदानियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे इलाकों के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पानी जो कि खड़ा है, खड़े पानी में जो है वो मच्छर पैदा हो रहा है, और उस मच्छर से जो है वो मलेरिया और इस तरह की ख़तरनाक जो मच्छर से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं वो पैदा हो रही है। तो लोगों की उनको ये बात समझ आती है। अच्छा, कई लोग जो है वो यहाँ से जाते हैं सिंध के अंदर, और सिंध में जाके जो है वो मतलब जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे रिलीफ कैंप्स वगैरह लगाते हैं। जो सामान वो लेकर जाते हैं उसमें अगर कोई मेडिसिन होती हैं या कोई खाने पीने की अशिया होती हैं, वहाँ जाके उनको समझ आ रही है कि नहीं, यहाँ पे तो लोगों को जो है वो ज़्यादा मच्छरदानियों की ज़रूरत है, क्योंकि मच्छर जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है। तो कई लोग ऐसे हैं जो अब जो है वो टोटल इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं कि लोगों को मच्छरदानियाँ जो है वो पहुँचाई जाएँ, जिससे मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियाँ जो हैं उनसे बचा जा सके। अगरचे जो है वो ग़िज़ाई हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सैलाब की वजह से अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि कई इलाकों से जो सामान, खाने पीने की जो अशिया उन तक पहुँचनी थी वो नहीं पहुँच पाई है। तो किसी भी ज़रिए से जो है वो अब NGOs जो है वो मतलब कश्तियों के ज़रिए से उन तक जो है वो ग़िज़ाई जो किल्लत है उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो पहुंचा रहे हैं। बीमारियां बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं तो मेडिकल कैंप्स जो है वो लोग लगा रहे हैं। जो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और मेडिकल कैंप्स जो है वो वहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन जो हैरान कुन बात है वो ये है कि सूबे सिंध की जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी है सिंध की, पीपल्स पार्टी, इसके अरकान जो है वहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, और अगर कहीं नज़र भी आते हैं तो लोगों की तज़हीक करते हुए नज़र आते हैं कि जी 50-50 रुपया जो है वो दे रहे हैं लोगों को, और इस तरह की जो है वो हरकतें करते हुए नज़र आते हैं।
عوام جو ہے عوام کے اندر شدید غم و غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے، اور وہ کئی جو ہے وہ ویڈیوز ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب عوام جو ہے وہ بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ خود کھا جاتے ہیں۔ یقین کریں جو ہے وہ کسی مطلب شہر کے اندر حکومت سندھ کی طرف سے جو ہے کسی طرح کا ریلیف کا کوئی کام جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے، اور کوئی این جی او جو ہے وہ نہیں بتا رہی ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ حکومت سندھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اگر کوئی چھوٹے موٹے لیول کے اوپر کہیں کسی چھوٹے موٹے گاؤں میں جو ہے وہ کوئی کام کر رہی ہو تو یہ اور بات ہے، لیکن جب بھی کوئی بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے سندھ کے اندر، اچھا سندھ میں اب ہوا کیا ہے، سندھ میں سیلاب بہت زیادہ جو آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی حکومت سندھ کی بہت بڑی کوتاہی تھی۔ سندھ میں کبھی بارشیں بہت زیادہ نہیں ہوئیں، اور انہوں نے جو ہے جو سیم کے جتنے بھی نالے تھے ان کو جو ہے وہ کچرے سے بھرے پڑے تھے سارے، اور جس وقت جو ہے وہ اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں تو وہ پانی جو ہے وہ ان نالوں سے جو ہے وہ گزر کے بڑے دریاؤں میں یا مطلب جو ہے باقی جگہوں پہ جو ہے وہ جانا تھا، تو جس وقت جو ہے وہ زیادہ بارشیں ہوئیں تو یہ کچرے سے یہ نالے جو تھے یہ بھرے ہوئے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ایک سیلابی جو ہے نا وہ صورتحال اختیار کر گیا۔ یعنی کہ اگر یہ پہلے سے تیار ہوتے یہ لوگ اور یہ جو ہے ان نالوں کو جو ہے وہ صاف کر کے رکھتے جس میں سیم کا پانی جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا نقصان سے جو ہے وہ ہم بچ سکتے تھے۔ سندھ کے اندر جو ہے نقصان سے عوام کو جو ہے وہ بچایا جا سکتا تھا۔ یہی صورتحال اب جو ہے سیلاب کے بعد بھی ہے۔ سندھ حکومت پھر ایک کوتاہی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے۔ ان کو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سندھ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ وفاق کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ وسائل جو ہے وہ مہیا ہوتے ہیں جب اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ وزٹ کر کے گئے ہیں مختلف علاقوں کو، دادو کے علاقوں کو اور سانگڑ کے علاقوں کو انہوں نے وزٹ کیا ہے، اور وہ یہ صورتحال جو ہے اس سے واقف ہیں، جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ کس طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو یقینی بات ہے اب چونکہ خود وفاق کی حکومت کا حصہ ہیں تو اب کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ جواز نہیں بنتا ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہمیں وفاق کی طرف سے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ابھی وفاق کی طرف سے بھی ان کو اچھی خاصی جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عوام بے یار و مددگار پڑی ہے، عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے، کیا مطلب جو ہے اتنا کچھ انٹرنیشنل این جی اوز کی طرف سے ان کو اتنا کچھ مل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جو پاکستان کی اپنی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے مل رہا ہے، باقی دنیا کی جتنے بھی ممالک ہیں وہ صوبائی حکومت کو ہی آ کے سارا کچھ دیتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ سب کچھ بھی ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، عوام کے پاس کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ اس کی سمجھ نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے، یہ کہاں جاتا ہے سارا جو دولت ہے، جتنا پیسہ ہے جو ریلیف فنڈز کے نام کے اوپر جو ہے وہ مختلف دنیا کی حکومتیں جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہیں، وہ پیسہ کہاں جاتا ہے، وہ جو دوائیں جو پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، باقی جو غذائی اجناس جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، یہ جو ہے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیے گا آج جو صورتحال اس وقت جو ہے وہ سندھ کی عوام کی ہے، یہی 10 سال بعد بھی ہوگی، یہی 20 سال بعد بھی ہوگی، کوئی چینج نہیں آئے گا کسی طرح کا۔ کیونکہ جو ہے وہ چینج جو آئے گا وہ لوگوں کی سوچ کے ذریعے سے آئے گا، اور لوگوں کی سوچ بدلنی چاہیے کہ جو ہے وہ ہمارے حکمران جو ہے وہ کس طرح کے ہیں، اور حکومت کو بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس سادہ عوام کے بارے میں جو ہے وہ ظلم و بربریت کا جو رویہ ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے، اور عوام کے اندر جا کے عوام کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔